हेलो गाइज गुड मॉर्निंग सकलोके मोर नतुन एटा भिडिओले सकलोके स्वागतम जनाइछु। আজি गणेश चतुर्थी जेतु আজি गणेश पूजा और बापा सकलोरे मनोकामना पूरण करक, सकलोके मंगल करक और सकलोके आशाबोर पूरण करि दियक। और तार पिছত एया मैं धुनियाके धूप चाकी दी मेली बापाक पूजा करि ललो। और আজি मैं निजे माने पूजा करिछु और मोर घर मानुहो यात मोर लगत सपोर्ट आछे। जेतु मैं एबार माने डिसाइड करिलु जे मैं निजे पूजा भाग करिम, कोनो पंडितजी हतुए करा नाइ बारु एबार मैं, कारण मोर निजे करि चाबले मन आछिले बापाक। जेतु मैं बापाक बहुत भाल पाऊ मैं सकलोके भाल पाऊ भगवान, किन्तु बापा ए दिनटुर कारणे मैं बहुत स्पेशली माने मोर कारणे मैं रखि थाकू। और लक्ष्मी पूजा तार पिছত महादेवर माने जेतु हाउनर माहतो तो तेनेके और शिवरात्रि तार पिছত एया मैं पंचमीत बनालो। और पंचमीत चागे सकलोए जाने बनाबो, किन्तु मैं फार्स्ट टाइम बनाइছো देई। और घर सकलोके खाबले दिलु। तार पिছত आमी सकलोए मिली एया कफि खाब लैसु, माने चाह खुवाई चाह खाइছে और मैं कफि खाइছো, जेतु रातिपुवा ब्रतत आछो। और एतिया 2टाই बाजिले, तो 2টা बाजिছে जेतिया एतिया ब्रत माने भांगिम। और तेनेके ब्रत माने कि मैं एक्चुअली माछ मांस पिछे एको नाखाओ आज दिनटुत, मोर निरामिषे हय। और एया मैं अलप दही खाई ललो, अलप गेस होवा लिखा लागिले। और एया देखिसेने भातर थालीखन रेडी करिছো। आज माने सम्पूर्ण बयले, यात अकल पाँचफोरन दी तेल मारि दिছো, जेतु माने तेल নহले घर मानु नाखाय तो एटु कारणे। और एया आज पिछे मैं बनालो भात। आज मैं माने बयल भात माने बनाई मैं बहुत भाल पाऊँ। और एया बुट केटामान दी दिছো ताते नेमु और एया जलकिया खैसा आचार आছিলে, जे आचार दिया नाइ और माने जलकियाके लैছো। और एया दৈ दिबले पाहरिছিলো, एया दৈ दिছো। आज या थालखन सजाई दिছো। मैं पिछे भात नाखाओ एतिया, मैं जेतु ब्रतत आछो मैं हे फल मूले खाई आछो। और मैं कफि खुवाई तेनेके। और माए कले जे दৈ खाब पारिबा, जेतु एटु कारणे मैं दৈ अकमान खालो। और तार पिছত एया खाई बय सकलोए माने एतिया रेस्ट लैছে। और मैं पार्सेलटा आनबक्सिंग करिलो। एया देखिसेने इमान धुनिया लागिसे, मैं कथा কৈছো हिও कथा কৈছে, माने कि कम और इमान मरम लागिसे নহয়। और माने एनुका लागिसे जेन तार लगत कथा पातिए থাকিম। और माए কৈছে तो याक लगते खुवाई लबि, मैं কৈছো हेतुए बेस्ट। और मैं माने मनटो बेया लागिले यार लगते कथा पाति থাকিম। तार पिছত अकमान हुई ललो। और एतिया उठी मेली सन्धिया आको या चाकी गछ जलालो। और चाकीखिनि किन्तु नुमुआ नाइ दे, 5 गछ चाकी दिছিলো, सन्धियाলৈকে জ্বলি আছে। और मैं मिठातेल आको দি दिलो। मैं अग्निनाभ बाबा मन्दिৰৰ পৰা আনিছিলো तेल, और तारे अकमान दि दिलो और ऊपरते। तार पिছত मैं एगज घी चाकी दिছিলো पिछे। और एतिया घी चाकी दिया ना, आको मिठातेलो दि दिलो बारू। तार पिছত एया पूजा करि एतिया अलपमान उलाई जाऊँ। उलाई माने कि आमार ओचरते गणेश पूजा पाते प्रति बछरे आमी आहো इयाले। और मैं भाबिছিলো जे मैं राति जाम। मोर लगरकिजनी आहिছিলে पिछे मोक दिনত लग धरिছিলে, किन्तु मैं कलो जे घरते पातिছো जेहेतु एटु कारणे मैं नाजाওঁ। और माने सिहतिও आहिছিলে, प्रसाद खाइ थৈ गल, मैं भिडिओ माने नेदेखालो तेओलोকক। तार पिছত एया एतिया रातिले उलाई आइছো। और आज बहुत भिड़, मानुह बहुत होइছে किन्तु। और एभाग पूजार कारणे सकलोए माने आহে। और सकलोए जेतु भाल पाय बापाक। और एया पिछे आपनालोके बारू दर्शन करिले ने बापाक? सकलोए करिले चागे নহয় जानो? और आमिও एया करिबले आहिছো। और पिछे मैं या धूप चाकी जलोৱা नाइ, मैं जस्ट पंडितजी हतुए फुट एटाहे ललो। और मैं जेतु घर जलाई थৈ आइছো इभिनिंगत। और एया देखिसेने इमान धुनियाके व्यवस्था करिছে धूप चाकी दिबले एओलोके। और यात सचाকৈ मोर बहुत भाल लागे आहि। मइतो माने घरत কৈছোৱে जे मैं इभिनिंगत किन्तु जाम दे ओলাই, कारण मैं जेतु आमी प्रति बछरे जाऊँ। और আজি माने घर माने माओ आहिছিলে, किन्तु मा नाहिले बारू। मा जेतु विशेष काम एटार कारणे मा जाबलगिया हल एठाइले, तो माक तात आमी थৈ आहिलो। मा पिछे आमार लगत যাব बारू आको। तापा एया आमी एतिया यार পৰা ওলাম। और यात केबाभागो पूजा पातिছে माने मण्डप। और आमी सकलो मण्डपले नाइ जोৱা पिछे, तो आमी ইয়ালৈকে आइছো। और जेतु प्रति बछरे आहো। और जाम बुली भाबिছিলো, किन्तु जेतु और एठाइले जाम अकमान दूरले, हेतु कारणे एतिया नाजाওঁগে। और तार पिছত एतिया आमी गৈ आছো एठाइले। और एया देखिसेने আজি फुटबल खेल হয়। আজি माने भिड़े और यातो पूरा भिड़। मैं কৈছো डेकाखिनिয়ে बोले फुटबल चाइছে। और बाकीखिनिয়ে सकलोए तात गई दर्शन करिছেগে बापाक।
একচুৱেলি এইটো নহয় বাৰু, এওঁলোকেও দৰ্শন কৰিহে মানে ফুটবল খেল চাবলৈ আহিছে চাগে মোৰ মতে। আৰু বাপ্পা যিহেতু সকলোৱে ভাল পায়, দৰ্শন কিয় নকৰিবনো নহয় জানো। তো সেয়াই আৰু মোৰো পিছে খেল চাবলৈ মন আছিলে, কিন্তু এতিয়া যিহেতু সময় নাই, মই ফুটবল খেল বহুত ভাল পাওঁ আকৌ দেই চাই। আৰু এই আইতে গৈ থাকোঁ। তাৰপিছত এয়া আৰু এবাৰ পূজা মণ্ডপলৈ আহিলোঁ। ইয়াতো ইমান ধুনীয়াকৈ দেখিছেনে বাৰু, ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে, ইমান ভাল লাগিছে। আৰু ভাবিলোঁ ইয়াতে ৰখাই পিনে দৰ্শন কৰিয়ে যাওঁ। ইয়াত পিছে ইমান মানুহ হোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ তাত বহুত মানুহ হৈছিলে। হ'লেও হৈছে বাৰু, কিন্তু মোৰ মতে এতিয়া চাগে 8টাই বাজিব হ'ল, দিনতে আহিলে নেকি মানুহ। আৰু এয়া এতিয়া বাপ্পাক দৰ্শন কৰি লওঁ। ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে সজাইছে দেখিছেনে। আৰু ফুট এটা দি দিলে আৰু দাদা এজনে প্ৰসাদ দিলে। তাৰপিছত আৰু এতিয়া ইয়াতে মানে ইয়াক কি ক'ম, এতিয়া চুজি দিছিলে, এয়া দেখিছেনে প্ৰসাদ। তো সেয়াই লৈ ল'লোঁ আৰু বোলো গাড়ীতে খামগৈ। তাৰপিছত এতিয়া এয়া খাই বৈ এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ, অলপ দেৰি থাকিলোঁ আৰু তাৰপিছত ভাবিলোঁ সিহঁতে ক'লে কিবা এটা খাওঁ। আৰু এয়া বাপ্পা দেখিছেনে, ইয়াতে বাপ্পা দৰ্শন কৰিলোঁ। আৰু ইয়াত পিছে আগতে আহিছোঁ এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈ মই, কিন্তু ফটো ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ বাৰু, আজি এনেই অকণমান কৰি থলোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে আমি কিবা এটা খাই যাওঁ আৰু লাইটকৈ। তন্দুৰী ৰুটি দিলোঁ আৰু মটৰ পনীৰ, তাৰপিছত এওঁলোকে কিবা কিবি চাওমিন টাওমিন মানে লৈছে আৰু খাবলৈ। আৰু তো তেনেকৈ আৰু তাৰপিছত এতিয়া খাই বৈ আমি মানে এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাম আৰু লাহে ধীৰে। ইয়াত মানে অৰ্ডাৰটো বহুত দেৰি হৈ যায় মানে আনিবলৈ, তেওঁলোকে দেৰি কৰে বহুত, বাট ঠিকেই আছে বাৰু। এয়া আমি এতিয়া কেবিন এটা লৈ ল'লোঁ আৰু কেবিনে যিহেতু ল'ব লাগিব। তাৰপিছত অলপ দেৰি বহিলোঁ আৰু এতিয়া মানে ভালেমান দেৰি বহিলোঁ আৰু এইফালে এইটো মাছৰুম হাক্কা নুডলছ নেকি, মই পিছে নাখাওঁ, মাছৰুমেই হয় বাৰু। এয়া দেখিছেনে, মোৰ ইমান মানে পচন্দ হোৱা নাই, সঁচা কথা কৈছোঁ যে নুডলছটো মানে মই নোখোৱাকৈ মানে কৈছোঁ আৰু মোৰ মানে দেখে মানে খাবলৈ মন যোৱা নাই পিছে। আৰু মই মানে নাখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া মানে নুডলছটো। আৰু এইফালে মটৰ পনীৰ আৰু এইফালে তন্দুৰী ৰুটি, তাৰপিছত এয়া নেমু জলকীয়া আৰু এনেকৈ লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া খাই লওঁ তেতিয়াহ'লে। খাই বৈ এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি ওলাইছোঁ আৰু লাহেকৈ। এতিয়া ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে। মানুহবোৰ এতিয়া ঘৰে ঘৰে গৈছে আৰু বেছি মানুহ নাই এডোখৰত এতিয়া, দেখিছেনে বাৰু। তো সেয়াই আৰু আজিলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব